چلیں اب ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم لوگوں نے استعارہ کی دو قسمیں پڑھی تھیں، استعارہ تصریحیہ اور استعارہ مکنیہ. یہ بتائیں استعارہ اور تشبیہ میں کیا فرق ہے؟ جلدی سے بتائیں. نہیں بتائیں گے، استعارہ میں چلو صرف کوئی بات نہیں. مشبہ اور مشبہ بھی ہوتا ہے. نہیں، کوئی ایک ہوتا ہے. مشبہ بھی کوئی ایک ہاں، ہوتا ہے. کوئی ایک ہوتا ہے. ہاں مشبہ جی اور جی. مشبہ بھی میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، دونوں نہیں. اگر دونوں رہے گا تو وہ پھر تشبیہ بلیغ ہو جائے گا، وہ پھر استعارہ نہیں ہوگا، ہے نا. استعارہ جی کے معنی ہوتا ہے کرائے پر لینا، یہ ہوتا ہے نا میننگ. استعارہ کے معنی کسی چیز کو کرائے پر لینا. تو استعارہ کے اندر جو ورڈ ہوتا ہے وہ ورڈ کرائے پہ لیا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ جیسے کہا نا کہ جاء اسد، شیر آیا، تو یہاں پہ شیر کا جو ورڈ ہے شیر بول کر کے زید مراد لیا جا رہا ہے. تو زید کے لیے شیر کا ورڈ کرائے پر لیا گیا، تو یہ استعارہ ہے. لیکن اگر ہم کہیں زیدن اسدن کہ زید شیر، تو پھر کرائے پر نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ زید جو ہے وہ مشبہ ہو گیا اور اسدن تو مشبہ بھی میں سے کوئی ایک ہی ذکر کیا جاتا ہے. اگر مشبہ بھی ذکر کیا جائے تو اس کو کون سا استعارہ کہتے ہیں؟ جی، اگر مشبہ بھی موجود ہو استعارہ کہتے ہیں. تصریح. کل ہم نے پڑھا تھا استعارہ تصریحیہ، ہے نا. تو اسے استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں. اور اگر مشبہ بھی موجود نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مکی. مکنیہ، ہے نا. استعارہ مکنیہ کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. تو مشبہ بھی کے ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہو گئی. اگر مشبہ بھی ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا. مشبہ بھی ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ مشبہ بھی تصریحیہ ہوگا تو کہیں گے. اور سر اگر مشبہ بھی نہیں ہوگا تو مشبہ بھی، ہاں، جب مشبہ بھی ہوگا تو اسے تصریحیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. اور جب مشبہ بھی نہیں ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ مکنیہ کہیں گے. ہاں، استعارہ مکنیہ. اچھا یہ بتائیں جب استعارہ مکنیہ ہوتا ہے تو اس میں مشبہ بھی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کوئی ورڈ موجود ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ مشبہ بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. اگر وہ ورڈ نہ ہو وہاں پر تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ مشبہ بھی کیا تھا؟ جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں. جیسے میں نے کہا جاء اسدن، کیا معنی ہوا اس کا؟ شیر آیا. شیر آیا، ہے نا. اور ہم نے کس کو آتے ہوئے دیکھا تھا؟ زید کو. زید آ رہا تھا، ہم نے اس کو دیکھ کر کے کہا جاء اسدن. تو یہ اسدن یہاں پہ کیا ہے؟ مشبہ ہے یا مشبہ ہے؟ مشبہ بھی. جی، مشبہ زید بھی. کو دیکھ کر کے ہم نے کہا جاء اسدن، مشبہ بھی ہے. تو یہ کون سا استعارہ ہوگا؟ مکنیہ سے سر سوری تصریحیہ. تصریحیہ ہوگا، ہے نا. مشبہ بھی موجود ہے، یہ تصریحیہ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا جاء زیدن، تو یہ بتائیں جب ہم نے کہا جاء زیدن تو آپ کو پتا ہے مشبہ بھی کیا ہوگا؟ نہیں سر، جی، یہاں تو مشبہ نہیں لگ رہا ہے. نہیں پتا ہے. ہاں، نہیں پتا ہے نا. اگر میرے مائنڈ میں کچھ ہے مشبہ بھی، اگر ہم نے نہیں بولا تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ مشبہ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا جاء زیدن، سوری، یزرسو. جاء زیدن یزرسو، کیا معنی ہوگا اس کا؟ جی، زید جو ہے زندہ کسی کو چباتے ہوئے آیا. ٹھیک ہے.
समझ गए, या यफ्तरिसु कह लें। ठीक है, यफ्तरिसु के माने क्या होता है? दरिंदा जब किसी को चबाता है तो उसको कहते हैं इफ्तिरास, है ना, दरिंदे का शिकार करना। तो जैद जो है वो दरिंदे की तरह शिकार करता हुआ आया, है ना। ठीक है, वो जैद आया जो दरिंदे की तरह शिकार करता है। तो जब हमने यफ्तरिसु का वर्ड बोला तो आपका जहन खुद ब खुद कहाँ चला जाएगा कि जैद को किससे तशबीह दी जा रही है? दरिंदा, जी, दरिंदा किसी हैवान से तशबीह दी जा रही है ना, हैवान से। दरिंदे से तशबीह दी जा रही है किसी हैवान से, है ना। तो ये वर्ड मुशब्बा बिही नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस वर्ड की वजह से आप समझ गए कि मुशब्बा बिही क्या हो सकता है ना। लिहाजा ये वर्ड क्या कहलाएगा? मुशब्बा बिही का करीना, लाजिम, है ना, करीना कह लें इसी लाजिम। को, करीना या लाजिम। ठीक है, हाँ। तो जब इस्तिआरा मकनिया होता है, क्योंकि मुशब्बा बिही नहीं है, सिर्फ मुशब्बा है, तो ये इस्तिआरा मकनिया हो गया। जब इस्तिआरा मकनिया होता है तो वहां पे एक लाजिम मौजूद होता है मुशब्बा बिही का, है ना। जो मुशब्बा बिही वहां पे नहीं है, उसके बदले में एक लाजिम होता है, और उसी पता चलता है कि यहाँ पे क्या मुशब्बा बिही था। ठीक है, तो इस्तिआरा मकनिया में किसी लाजिम का होना जरूरी है, लेकिन इस्तिआरा तसरीहिया में लाजिम का होना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि वहां पर हम बाकी जानने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुशब्बा बिही को जानने की जरूरत है, इसीलिए ये लाज बताएं। जी, तो ये इस्तिआरा मकनिया जब भी होगा, है ना, मतलब ये कि जब भी मुशब्बा बिही मौजूद नहीं होगा तो कोई ना कोई ऐसा वर्ड वहां पे होगा जो मुशब्बा बिही की तरफ इशारा करेगा कि मुशब्बा बिही क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ लिया था, ये कल का सबक था जो हम आपको रिपीट कर रहे थे। अब आ जाए जो आज हमें पढ़ना है। इस्तिआरा की दो किस्में और हैं, असलिया और तबइया। ये किस एतबार से हैं? जिस वर्ड को आप मुस्तार लेंगे, किराए पर लेंगे जिस वर्ड को, है ना, वो वर्ड अगर मुश्तक है, फेल है, या कोई और इसम है, ठीक है, तो इसको कौन सा इस्तिआरा कहेंगे? इसी तरह अगर वो फेल इसमें जामिद है, इसमें जामिद जानते हैं ना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इसमें जामिद? सैफुल मसदर, इस्लाम साहब आप बताएं, इसमें जामिद किसे कहते हैं? जो इसमें इसमें जामिद मुश्तक ना किसे कहते हो, हैं सैफुल मसदर इस्लाम साहब? मसदर भी ना हो, जो इसमें वो मुश्तक भी ना इसम, हो हाँ, और मसदर भी ना हो। ठीक, ठीक है, एक हद तक आपने सही कहा। वो जो कि इसम जिससे कोई कोई भी वर्ड नहीं किसी निकलता से है। ना हाँ, निकला हो। हाँ, वो खुद भी किसी से नहीं निकला और उससे भी कोई वर्ड ना निकले। जैसे मुश्तक या फेल है, तो वो किससे निकलता है? मुश्तक या फेल मस्दर से निकलता है, लिहाजा वो इसमें जामिद नहीं हो सकेगा। इसी तरह जो मस्दर है वो भी इसमें जो नहीं होगा, क्योंकि मस्दर से दूसरी चीजें निकलती हैं। इसमें जामिद कौन होता है? जो ना खुद किसी से निकला हो और ना उससे कोई दूसरा वर्ड उस बने, और ना वो खुद किसी वर्ड से बना हो, बल्कि कांस्टेंट हो, है ना, अपने ऊपर हो, वो खुद मुख्तार हो वो, है ना। जी, तो उसको कहते हैं इसमें जामिद। अगर जो लफ्ज मुस्तार को इस्तिआरा, वो लफ्ज अगर इस जामिद है तो उसको कहेंगे इस्तिआरा असलिया। और अगर वो लफ्ज मुश्तक है, फेल है ना, या इसमें जामिद मस्दर है, तो उसे क्या कहेंगे? तबइया। समझ गए? मुश्तक, फेल, या कोई और इसम। ठीक है, इसमें जामिद के अलावा कोई और इसम हो तो उसको क्या कहेंगे? तबइया। समझ गए? तो दो तरह का इस्तिआरा हो गया। इस्तिआरा असलिया वो होता है अगर वो वर्ड जो इस मुस्तार है, जो लफ्ज में इस्तिआरा हो रहा है, वो लफ्ज जैसे यहाँ पे जा असदुन में कौन से लफ्ज में इस्तिआरा हो रहा है? जी, जा असदुन में कौन से लफ्ज में इस्तिआरा हो रहा है?
रहा है असद में, है ना। जी यानी सर। असद जो है वो अपने रियल मीनिंग में नहीं है। असद जो है वो असल में अपने रियल मीनिंग में नहीं है ना। तो जिस लफ्ज में इस्तिआरा हो रहा है उसका एतबार किया जाएगा। तो असद भी क्या है, इसमें जामिद है, क्योंकि वो किसी से नहीं बना ना उससे कोई बना है। तो ये यहाँ पे इस्तिआरा असलिया कहलाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा कि इस्तिआरा तसरीहिया असलिया है। तसरीहिया इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पे मुशब्बा मुशब्बह भी बिही मौजूद है, लिहाजा है। इस्तिआरा तसरीहिया हो गया। असल कहा जाएगा क्यों, हाँ मौजूद है तो इसको इस्तिआरा तसरीहिया कह दिया। और असलिया इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जिस लफ्ज में इस्तिआरा हो रहा है वो इसमें जामिद है। लिहाजा जा असदुन में जो असदुन का इस्तिआरा है वो क्या है, इस्तिआरा तसरीहिया असलिया। समझ गए ना, असलिया और तबीया का मतलब। अभी मिसालें हम देखेंगे और चीजें होती जाएंगी। चलें, अब जनाब बयान करते हुए, है ना, कलम का कैरेक्टरिस्टिक बयान करते हुए कहा, ये शेर का क्या कहा, यमुज्जु ज़लामन फी नहार वयफहमु अम्मन क़ाल मा लैसा यस्मउ। ठीक है, उसकी जुबान कलम, उसकी जुबान दिन के अंदर तारीकी, ठीक है, उसकी जबान क्या करती है, दिन के अंदर या दिन के ऊपर तारीकी को, अंधेरे को उगलती है। ये मज्ज या मुज्जू के माने होता है उगलना। वयफहमु अम्मन क़ाल मा लैसा यस्मउ, ठीक है, और वो बात समझ जाता है जिसको उसने सुना भी नहीं होता है। ठीक है, यानी जिससे भी वो कहती है तो वो आदमी बिना सुने उसकी बात को समझ जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आप पेन से पेपर के ऊपर लिखते हैं, है ना, तो लिखी हुई बात पढ़ने वाला बिना सुने समझ लेता है, क्योंकि वो पढ़ता है उसको समझ लेता है कि क्या नहीं। तो ये कलम के बारे में उसने शेर कहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जलामुन, क्या कलम से अंधेरा निकलता है, बताएं, कलम से नहीं जी नहीं फैलाता है ना। सर। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे पता चला कि ये जो जलाम है वो अपने रियल मीनिंग में नहीं है। ठीक है, रियल मीनिंग में ये नहीं है। लिहाजा जब ये रियल मीनिंग में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, मजाज हो जाएगा, है ना, हकीकत नहीं है तो मजाज है ये। अब आ जाए नहार, ठीक है, तो दिन के वक्त, दिन पे वो उगलता है। ठीक है, तो अब ये बताएं कि दिन में कलम उगलता है, तो ये दिन का जो लफ्ज है, नहार का लफ्ज, ये अपने रियल मीनिंग में है जी जी। सर क्या है। रात में पेन से नहीं लिखा जाता है, रात में पेन से नहीं लिखा जाता है जी। तो यहाँ पे जी लिखा नहार जाता भी, है। हाँ, नहार भी मजाजी माना में है। अभी क्या मीनिंग है उसका वो हम बताएंगे। ठीक है, अब आ जाए लिसानुहु में, हु की जमीर जो है वो कलम की तरफ लौट रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिसानुल कलम। तो कलम को जबान होती है नहीं। जी, नहीं सर। जबान होती है कलम को, नहीं होती है। लिहाजा हमें पता चला कि ये जो लिसान है ये बता रहा है कि कलम को तशबीह दी गई है। किससे दी गई है, लिसान किसको होता है, कौन उगलता है पानी को, मुंह से? इंसान, है ना। तो कलम को इंसान से तशबीह दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिसान कलम कल इंसानी। ठीक है जी, कि कलम जो है, कलम की जुबान इंसान की तरह उगलती है, कुल्ली करती है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि कलम को जबान होती नहीं है। लिहाजा ये लफ्ज लिसान की वजह से हमें पता चला कि जो यहाँ पे मुशब्बा बिही है वो क्या है, अल इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पे मुशब्बा बिही मौजूद नहीं है, ये बात हमें पता चल गई। तो अब ये बताएं कि ये कौन सा इस्तिआरा हुआ जब मुशब्बा बिही मौजूद नहीं है तो? मकनिया सर। जी, मकनिया। मकनिया हुआ, है ना, मकनिया हुआ। और मुशब्बा बिही का लाजिम कौन सा हर्फ है इसमें, कौन सा लफ्ज है, लिसान। लिसान। ठीक है, तो इतनी बात हमें पता चल गई, है ना, कि इस्तिआरा मकनिया। अब आ जाए जलाम के ऊपर। तो अब ये पेन से जो तारीकी को उगलती है पेन, तो उससे मुराद क्या होगा,
रोशनाई, है ना, इंक। तो इंक जो है क्या होता है, काला होता है ना, तो इंक मुराद है इससे, जलाम से। नहार किसके ऊपर उगलता है, वो दिन के पेज, ठीक है, पेपर या पेज। तो जो कॉपी का पेज होता है वो वाइट होता है, तो इसलिए उसको तशबीह दिया गया नहार से, है ना। और इंक को तशबीह दिया गया, बताएं जलाम जो है वो मुशब्बा है या मुशब्बा बिही है? मुशब्बा जी, से। जलाम मुशब्बा है, मतलब ये हुआ कि इसको तशबीह दी गई है इंक से, कि इंक को तशबीह दी गई है जलाम से। नहीं सर, मुशब्बा बेही है सर, इनको तो जी सर। मुशब्बा भी है ना, तो ये मुशब्बा भी है। इसी तरह नहार भी क्या है, मुशब्बा मुशब्बा बेही भी है सर। है ना, मुशब्बा भी है। तो ये दोनों मुशब्बा भी हैं, तो मुशब्बा भी मौजूद है यहाँ पे, तो फिर कौन सा इस्तिआरा हो जाएगा? तसरी। तस्रीहिया। तसरीही में है, और तसरीहिया जलाम और नहार में है। ये दो बातें हमें पता चल गई। अब हमें देखना है कि ये असलिया है या तबइया है, ये असल चीज हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है ना जी। तो अब आप देखें यहाँ पे, जलाम ये किस लफ्ज से बनता है? जी, जलाम जुल्म, है ना, ज़लम से बना है ना, ज़लम से, ज़ाद लाम मीम से। लिहाजा ये कौन सा हो गया, ये मुश्तक हो गया। जब ये मुश्तक है तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? तबीय्या। तभी हाँ, जब मुश्तक होगा तो फिर तबैया कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी तरह नहार है, तो नहार जो है वो क्या है, नहार किसी लफ्ज से नहीं निकला है, वो अपने आप में एक लफ्ज है, लिहाजा वो क्या हो जाएगा, असलिया हो असली। जाएगा, है ना। असली है। वो जामिद है, हाँ वो जामिद है, लिहाजा असलिया हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ से हमने देखा कि असलिया और तबिया का क्या मतलब होता है, समझ गए? जी सर। जी। अब हाँ, इसी तरह सैफुद्दौला ने, सैफुद्दौला जो है किसी को मुखातब करते हुए कहता है क्या, उहिब्बुका या शम्स ज़मानी व बदरहु व इन लामनी फीका सुहा वल फराकिदु, है ना। ये क्या कह रहा है, ए शम्सु जमान यानी जमाने के सूरज, और ए जमाने के चांद, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है जी। व इन ला मनी फीक, अगरचे तुम्हारे बारे में मुझको मलामत करे, मत करना उल्टा सीधा बोले कि तुम मुझसे क्यों मोहब्बत करते हो, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो तुमसे मोहब्बत करने की वजह से अगरचे मुझे बुरा भला कहें, कौन है, असुहा वल फराकिद, है ना, सोहा और फराकिद, ये दोनों सितारों का नाम है, ठीक है। तो कहा कि छोटे मोटे जो सितारे हैं, छोटे मोटे लोग हैं, सुहाग से मुराद क्या है यहाँ पे, छोटे मोटे लोग। और शमसुज जमान और बदरुज जमान, ये किससे कह रहा है, अपने मुंह से कह रहा है, ठीक है ना। तो ये शमसुज जमान और बदरुज जमान, इसमें शम्स और बदर जो है अपने आसमान में नहीं है, ये मजाजी माना में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आसमान के सूरज से तो नहीं कह रहा है, अगर आसमान के सूरज से कह रहा होता तब ये, तो यहाँ पे ये किसी इंसान से कह रहा है ना। तो लिहाजा ये अपने रियल मीनिंग में नहीं है, बल्कि ये क्या है, मुशब्बा बिही है, मुशब्बा कोई और है बेही। इसका, है ना। तो लफ्ज मुस्तार यहाँ पे शम्स है और बदर है, ठीक है। तो जब मुशब्बा बिही यहाँ पे मौजूद है तो ये कौन सा इस्तिआरा होगा, तस्रीहिया। ये तशरीह। मौजूद है तसरीहिया होगा, ठीक है जी। अब फिर हम देखेंगे, हाँ अब फिर हम देखेंगे कि जहाँ पे इस्तिआरा लागू हुआ है वो लफ्ज जामिद है या वो लफ्ज मुश्तक है या फेल है, क्या है वो। तो यहाँ पे शम्स और बद्र, ये दोनों किसी से बने हैं या इससे कोई लफ्ज निकल के बनता है, नहीं नहीं सर, बनता है ना, जामिद है। यदि लफ्ज जामिद। जामिद है। लिहाजा जब ये दोनों लफ्ज, हाँ जब ये दोनों लफ्ज इसमें जामिद हुए तो फिर ये कौन सा इस्तिआरा हो जाएगा, असली है सर। असलिया हो जाएगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि क्या है, असली। तसरीहिया असलिया है, ठीक है। चलें, इसी तरह सुहा और फराकिद में भी यही है।
کہ سہا اور فراقد چھوٹے موٹے لوگ اس سے مراد ہیں، ہے نا. اور سہا اور فراقد اپنے اصل میننگ میں نہیں ہے، یہ دونوں تو اصل میں کسی ستا، لیکن سہا اور فراقد سے مطلب یہ ہے کہ چھوٹے موٹے لوگ آپ سے جلتے ہیں، یہ اصل مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی وہی ہے، یہ بھی کیا ہے اور اصلیہ ہے. معری نے مرثیے میں شعر، کسی کے مرثیے میں عشقته البابلیة حقبة فلم يشفها منه برش ولا لسم. ایسا بابلیہ اس کے معنی، اس کے بعد یہاں پہ کیا رشفن ولا لسم ہے نا. دیکھیں اس کے معنی ہوتا ہے چوسنا، اور اس کے معنی ہوتا ہے بوسہ لینا. ٹھیک ہے، بوسہ لینا، چومنا. یشفی اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تسلی پانا، تشفی ہونا. حقبتن معنی دہرن ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، لمبے زمانے تک. ٹھیک ہے، لمبے زمانے تک اس کا میننگ ہوتا ہے. زمن طویل، نے عشق کیا ایک لمبے زمانے تک. ٹھیک ہے. فلم یشفیہا منہ برشفن ولا لسمن، پھر بھی اس کو، کس کو؟ بابلیہ کو، اس جوان کو چوسنے اور بوسہ لینے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوئی. مطلب ہے کہ وہ نوجوان بہت زیادہ شراب پیتا تھا. ٹھیک ہے، تو شراب پینے کی وجہ سے اس کا کڈنی فیکٹ بھی ہو گیا، وہ مر گیا، ہے نا، مر گیا. لیکن یہاں پہ مارری نے جو شعر کہا، اس میں مارری نے کیا کیا کہ بابلیہ کو ہی فاعل بنا دیا، شراب کو ہی فاعل بنا دیا. حالانکہ فاعل کون ہوتا ہے؟ یہ نوجوان فاعل ہوتا ہے، لیکن اس نے شراب کو فاعل بنایا. ٹھیک ہے نا جی. تو کہ شراب نے اس نوجوان سے عشق کیا، اور شراب اس نوجوان کو چومتی رہی، چوستی رہی، لیکن پھر بھی شراب کو تسلی نہیں ہوئی، اور لاسٹ میں کیا کیا؟ اس نے نوجوان کو مار ہی ڈالا. ٹھیک ہے، یہ اس نے مطلب یہاں پہ بیان کیا. تو اب یہ بتائیں کہ شراب کسی سے عشق کر سکتی ہے؟ جی نہیں سر. نہیں کر سکتی ہے نا. تو شراب عشق نہیں کر سکتی ہے، لہٰذا شراب تو اپنے ریئل میننگ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ شراب بول کے وہ کچھ اور مراد لے رہا ہے، نہیں، شراب تو ریئل میننگ میں ہے، کیونکہ اس کی موت شراب پینے کی وجہ سے ہوئی تھی. تو اب ہمیں پتا چلے گا کہ عشیقہ کا جو لفظ ہے وہ اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے نا. عشیقہ کا لفظ ریئل میننگ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بابلیہ کو اس نے کیا بنایا؟ مشبہ. اور مشبہ بھی کس کو بنایا؟ عشق کرنا کس کی صفت ہوتی ہے؟ انسان کی، ہے انسان. نا. اور جب یہاں پہ صیغہ استعمال کیا مؤنث کا، تو ہاں مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، تو پھر عشق کرنے والی کون ہوگی یہاں پہ؟ کوئی عورت ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو بابلیہ کو اس نے تشبیہ دی کس سے؟ کسی عورت سے تشبیہ دی، ہے نا، کسی عورت سے. عشقت البابلیۃ کن کن نسائی، ہے نا، عورتوں کی طرح. کہ بابلیہ نے اس سے عشق کیا، کس کی طرح عشق کیا؟ عورت کی طرح عشق کیا. ٹھیک ہے. تو یہ کس نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ مشبہ بھی النساء ہے؟ کس نے بتایا؟ لفظ عشیقہ نے بتایا، ہے نا. تو عشیقہ کیا ہوا؟ مشبہ بھی کا لازم، ہے نا، مشبہ بھی کا لازم اور قرینہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مشبہ موجود ہے، مشبہ بھی موجود نہیں ہے. تو یہ کون سا استعارہ ہوگا؟ مکنیہ سے. جی مشبہ بھی مکنیہ ہو جائے گا، ہے نا، کیونکہ مشبہ بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو استعارہ جاری ہوا ہے وہ کس لفظ میں جاری ہوا ہے. استعارہ کے لیے کون سا لفظ آیا ہے یہاں پہ؟ عشیقہ. کس لفظ میں استعارہ ہے؟ عشیقہ میں استعارہ ہے نا. رشف تو لہذا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں عشیقہ ہے، رشفن ہے، لسمن ہے، ان سب میں استعارہ ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ چومنا، چوسنا، چاٹنا، یہ سب شراب کی صفت نہیں ہے، انسان کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان سب
में इस्तिआरा है, तो यहाँ पे कौन सा इस्तिआरा जारी हुआ बताएं। इस्तिआरा असलियत तबीय्या, इस्तिआरा जिस लफ्ज में जारी हुआ वो लफ्ज कौन सा है। रश्फिन और लस्मिन में तबीय्या है, देखिए आशिकतुन में भी इस्तिआरा, तबीय्या। हाँ ठीक है ठीक। देखिए कंफ्यूज ये हो रहे हैं यहाँ पे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस्तिआरा का मतलब क्या है। यहाँ पे आप करीना को इस्तिआरा समझ रहे हैं, अशीक़ा जो है वो इस्तिआरा नहीं है ना। जी सर, समझ रहे हैं ना, अशीक़ा तो करीना है, अशीक़ा इस्तिआरा नहीं है, वो तो लाजिम करीना है, है, वो तो लाजिम है। लाजिम है। तो हमें उससे मतलब जी नहीं सर। है, हमें मतलब किससे, हमें बाबलिया से मतलब है, जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो जी सर। बाबलिया जो मुशब्बा है, जो लफ्ज है, वो क्या बन रहा है यहाँ पे, असलियत। वो क्या है। हाँ असलिया है, क्योंकि वो जामिद है। ठीक है ना, वो जी सर। जामिद है, लिहाजा वो असलिया है। हमें अशीक़ा उसके लाजिम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जी हम सर। उस लफ्ज की बात करेंगे जो इस्तिआरा में बन रहा है। तो इस्तिआरा यहाँ पे मुशब्बा है, और वो क्या है, तब ये असलिया है ना। तो ये क्या हो गया, मकनिया और अस। ठीक है, असली चले अब आ जाए यहाँ पे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान, हाँ कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलम्मा सकत अन मूसल गज़ब अखज़ल अलवाह, और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा खामोश हो गया। हम इसका तर्जुमा तो करते हैं कि गुस्सा ठंडा हो गया, लेकिन लफ्जी तर्जुमा हम क्या करेंगे, गुस्सा खामोश हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी तख्ती को नीचे रख दिया। वफी नुस्खतिया हुदम व रहमतुल लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून। इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको बस इतना से मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे दो लफ्ज आया, एक सकत का लफ्ज आया है। तो सकत, खामोश होना, ये किसकी सिफत जी, इंसान की सिफत है ना, इंसान जी की सर। सिफत है ये, है ना, वो खामोश नहीं उस। ठीक है, खामोश होना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि या तो सकत अपने रियल मीनिंग में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सकतल गज़बु कल, तो मुशब्बा बिही मौजूद नहीं है। ठीक है, मुशब्बा बिही महजूफ है। और मुशब्बा बिही के बारे में हमको किसने बताया, लफ्ज सकत ने बताया, लिहाजा ये मुशब्बा बिही का लाजिम हो गया। जब मुशब्बा बिही मौजूद नहीं है, तो ये क्या कहला, कौन सा इशारा मखनिया सर। कह रहा हूं मैं, मकनिया कहलाएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा, मकनिया है ये। ठीक है, चले, ये बात हो गई है। अब ये बताएं, लफ्ज सकत है ना, ये हो गया। उसके बाद अल गज़ब जो है, ये है जिसमें इस्तिआरा जारी हुआ। ठीक है, मुशब्बा है, गज़ब जो है वो क्या है, जामिद है, मुश्तक है, क्या है वो जामिद है सर। जी, जामिद कैसे, गज़ब मस्दर है ना, जी सर। गज़ब जो है ये तो मस्दर है ना जी। इसी से तो फेल बना है, इसी से गाजिब बनता है, इसी से मगजूब बनता है। तो ये तो फेल है, ये मस्दर है। तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, कौन सा इस्तिआरा हो जाएगा, तबीय्या। तबइया हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब एक बात ये हो गई। ठीक है, दूसरी तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। ये तबैया हो गया, दूसरी तरह से हम क्या समझेंगे इसको, कि हम सकता को हम ये मान लें कि वो अपने रियल मीनिंग में नहीं है। ठीक है, यानी सकता में इस्तिआरा हुआ है, यहाँ पे क्या है, कर। ठीक है, गुस्से का खत्म हो जाना, इंतहा, है ना, इंतहल गज़बु। तो सकता बमाना इंतहा है। ठीक है, ये हम अगर मान लें कि सकता में इस्तिआरा जारी हुआ है, और असल में यहाँ पे इंतहा था, तो सकता जो है ये कौन सा इस्तिआरा हो जाएगा, बताएं। तभी। सकता बन जाएगा मुशब्बिही, और मुशब्बा कौन होगा, इंतहा। इंतहा को तशबीह दी गई सकता से। ठीक है, तो ये कौन सा इस्तिआरा हो जाएगा, सबसे पहले तसरीहिया हो जाएगा, है ना, क्योंकि मुशब्बा बिही मौजूद होगा। उसके बाद सकता क्या होगा, तबैया हो जाएगा, क्योंकि ये फेल है।
ٹھیک ہے، تو ہم اس کو دونوں کر سکتے ہیں، مکنیہ طبیعہ بھی کر سکتے ہیں اس کو، اور تصریحیہ طبیعہ بھی کر سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ سر اگر کوشچن آئے گا تو کون سا آنسر ہوگا؟ آپشن تو رہے گا، ٹھیک ہے، تو 4 آپشن رہے گا. دیکھیں اگر آپ سے وہاں پہ اسپیسیفک کر دے کہ سکتہ کے بارے میں بتائیے کہ کون سا استعارہ اس میں ہوا ہے، اگر سکتہ کے بارے میں پوچھے تو آپ کیا بولیں گے؟ تصریحیہ طبی. تصریحیہ طبیعہ ہوا ہے. اگر غضب کے بارے میں پوچھے تو آپ کہیں گے مکنیہ طبیعہ ہوا ہے. اگر صرف آپ کو یہ پورا دے دے اور پوچھے کہ یہاں پہ کون سا استعارہ جاری ہوا ہے تو آپ مکنیہ طبیعہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، اگر جنرل پوچھے تو مکنیہ طبیعہ، لیکن اگر ورڈ میں پوچھے کہ غضب میں کون سا ہوا ہے تو مکنیہ طبیعہ ہے، اور سکتہ میں کون سا ہوا ہے تو تصریحیہ طبیعہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. قال المتنبی فی وصف الاسد، متنبی شیر کے بارے میں کہتا ہے ورد اذا ورد بحیرت شاربا ورد الفرات زئیرہ والنیلا. ٹھیک ہے نا جی، کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گلابی، ہے نا، گلاب جیسا، گلابی. ٹھیک ہے، بحیرہ جو ہے یہ جگہ کا نام ہے نا، جگہ کا نام ہے. وردہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، گھاٹ پر آنا. اصل یہ ہوتا ہے پانی کا گھاٹ جو ہوتا ہے وہاں پر آنا، ہے نا، گھاٹ پر پانی پینے کے لیے آنا. اس کے بعد شاربن کے معنی ہوتا ہے پینا. ورد الفرات ہے، یہ وہ بھی وہی ہے. فرات کے معنی کیا ہے؟ دریائے فرات، ہے نا. زئیرن کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ دہاڑ، شیر دہاڑتا ہے نا. جی، تو شیر کی جو آواز ہوتی ہے اس کو زئیر بولتے ہیں. اور نیلا یہ در سمجھ شاربن، جی، کہ وہ جو گلابی شیر ہے، شیر کے بارے میں کہہ رہا ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ جو گلابی رنگ کا شیر ہے وہ بحیرہ کا جو وہ جو جھیل ہے وہاں پر، اس جھیل پر پانی پینے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو اس کی اس کی دہاڑ ہے، وہ جب دہاڑتا ہے تو اس کی دہاڑ دریائے فرات جاتی ہے. ورد معنی وصل، وصل زئیرہ الفرات بندل تک اور دریائے فرات تک، اتنا زور سے وہ چنگھاڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا یہاں پہ اس کا ترجمہ. چلے اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ فرات اور زئیر، ان دونوں کا کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے؟ جی نہیں سر. نہیں ہو سکتا ہے نا. جی، تو یہاں پہ کہا گیا کہ ورد الفرات زئیرہ، ہے نا، کہ اس کا چنگھاڑنا جو ہے وہ فرات کو کیا کرتا ہے؟ فرات تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دریائے فرات جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی کس سے؟ حیوان سے تشبیہ دی گئی. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوگا، کہاں گیا، یاد رکھیں. شبہ وصول صوت الاسد الى الفرات بوصول الماء. ٹھیک ہے، فرات تک جو شیر کی آواز ہے وہ دریائے فرات تک پہنچنے کو تشبیہ دی گئی پانی کے پہنچنے سے. سمجھ گئے؟ تو پانی کے پہنچنے پانی پہنچنے سے تشبیہ دی گئی کہ شیر کی آواز کو، ہے نا، شیر کی جو چیز اس کو تشبیہ پہنچ. جی کل سمجھ گئے کہ شیر کی دہاڑ. جی نہیں سمجھ میں آئی یہ والا، بتائیں جلدی سے. جی سر، وہ پانی کو مطلب شیر کی آواز کرتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا لگتا ہے آپ کو.
आवाज शेर कट की रही जो है। चिंगाड़ है, कह रहा है कि शेर की जो दहाड़ है उसकी आवाज। अच्छा, आवाज कट रही है मेरी, अब ठीक है जी। हाँ, तो कह रहा है कि शेर की जो दहाड़ने की आवाज है वो दरियाए फुरात तक पहुंच जाती है। तो दरियाए फुरात तक पहुंचना ये किसका काम है? ये पानी का काम है ना, कि पानी बहते बहते दरियाए फुरात तक पहुंच जाता है। ठीक है, बुहैरा घाट से पानी बहते बहते दरियाए फुरात तक पहुंच जाता है। तो ये बहना, पहुंचना दरियाए फुरात तक, ये किसका काम है? पानी का काम है। तो ज़ईर को पानी से तशबीह दी गई, समझ गए ना? तो ज़ईर क्या हुआ? मुशब्बा, और अलमा मुशब्बा भी है यहाँ पे, है ना? तो जब मुशब्बा मौजूद है, मुशब्बा भी मौजूद नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे मखनी। जी? मखनिया कहेंगे। मुशब्बा भी मौजूद नहीं है तो ये मखनिया हो गया। और मुशब्बा भी की तरफ इशारा किसने किया? हमको वरदा के लफ्ज ने इशारा किया। ठीक है, वरदा के जरिया उसकी तरफ इशारा हुआ, तो वरदा हो गया करीना इसका, है ना, लाजिम और करीना हो गया। समझ गए? तो ये इस्तिआरा मखनिया हो गया। तो अब यहाँ पर जो इस्तिआरा जारी हुआ है वो किस लफ्ज में? ज़ईरुन में। समझ गए? ये लफ्ज ज़ईरुन में जारी हुआ है। और ज़ईर जो है ये किससे बना है? किससे निकल करके बना है जी? सर जी बताएं। किसी का वीडियो ऑन है सर, ब्लॉक हो रहा है सर। आपका आप जो लिख रहे हैं ना वो ब्लॉक हो रहा है, किसी का वीडियो। अफजल हुसैन साहब, अफजल हुसैन साहब, आप वीडियो ऑफ कर लें। अफजल हुसैन, जी ठीक है, अब ठीक है। जी सर। ठीक है, तो चलें। तो यहाँ पे हमने देखा कि ज़ईरुन मुशब्बा है, तो ये मकनिया हो गया, है ना? अब इसमें अफजल हुसैन साहब, आप म्यूट कर लें, अगर कुछ नहीं बोलना हो तो म्यूट कर लें आप। ठीक है, ठीक है ना? तो अब हमें देखना है कि ज़ईरुन क्या है। ये जामिद है, मुश्तक है, क्या है ये, है ना? ये चीज हमें देखनी है। तो ज़ईर जो है ये किससे बना है? ज़ईरुन, है ना? ये क्या कहते हैं, मुबालगे का सीगा है। ठीक है, फ़ाइलुन के वजन पर। तो ये मुश्तक है। जब ये मुश्तक है तो ये क्या कहलाएगा? तबैया तबीयी है। कहलाएगा। तबीयी। ठीक है ना? तबैया। तो ये क्या है? मकनिया तबैया है। समझ गए? तो आपने तसरीहिया समझ लिया, मकनिया समझ लिया, और फिर आपने असली। तबैया समझ लिया, और असलिया समझ लिया। तो ये चार किस्में आपने पढ़नी इसकी। ठीक है, मुशब्बा बिही होने ना होने के एतबार से दो किस्म। फिर आपने दो किस्म पढ़ी कि जब जिसमें इस्तिआरा जारी होगा वो लफ्ज की क्या है, जामिद है, मुश्तक है, फेल है, क्या है? अगर जामिद है तो वो असलिया है, और अगर जामिद नहीं है वो लफ्ज, तो वो क्या है? तबैया है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, तकून इस्तिआरतु असलियतन इज़ा कान लफ्ज़ु अल्लज़ी जरत फीही इस्मन जामिदन। इस्तिआरा असलिया होगा जबकि वो लफ्ज जिसमें इस्तिआरा किया जा रहा है वो इसमें जामिद हो। इसी तरह इस्तिआरा तबिया होगा जबकि वो लफ्ज जिसमें इस्तिआरा किया जा रहा है वो मुश्तक है या फिल हो। ठीक है ना? अब कह रहे हैं कुल्लु तबइयतिन करीनतुहा मकनिया। जो भी इस्तिआरा तबइया होगा, फेल में या मुश्तक में इस्तिआरा किया जा रहा हो, है ना, तो वो हम क्या होगा? उसका करीना मकनिया होगा। वइदा उजरियतिल इस्तिआरतु फी वाहिदतिन मिनहुमा इम्तना इजरा हुआ अल फिलो। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार वहां पे तबैया को मान लें, है ना, तो मकनिया हो जाएगा। अगर वहां पे आप तसरीहिया को मान लें तो वो क्या हो जाए? वो भी मकनिया हो सकता है, और सॉरी, वो भी तबैया हो सकता है और असलिया हो सकता है। तो अगर आप एक तरफ का जारी कर दें तो दूसरा इस्तिआरा जारी नहीं होगा। इसका मतलब ये है, देखें यहाँ पे हमने क्या किया था? सकता पे अगर हम कर देंगे तो फिर गजब को हम इस्तिआरा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि सकता पे भी इस्तिआरा करेंगे और गजब पर भी इस्तिआरा करेंगे, दोनों इस्तिआरा एक साथ नहीं होगा। ठीक है, या तो हम मकनिया पर इस्तिआरा करेंगे या हम तसरीहिया पर इस्तिआरा करेंगे। ये इसका मतलब है, समझ गए?
اگر سکت پر ہم استعارہ کر دیں گے تو پھر غضب پر استعارہ کرنا درست نہیں ہوگا، ہے نا؟ یا تو سکت کو استعارہ مان لو یا غضب کو استعارہ مان لو، یہ اس کا مطلب ہے۔ چلیں، یہی بس استعارے میں اور کچھ نہیں ہے۔ بس آپ یہ یاد رکھیے کہ اصلیہ کس کو کہتے ہیں اور طبعیہ کس کو کہتے ہیں۔ جی 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 جناب، اب آ جائیں یہاں پہ۔ ابھی تک جو آپ نے پڑھا تھا استعارہ کی قسمیں وہ ہلکی تھی، ایسا اور دماغ کھائے گی۔ یہاں پہ استعارہ کی 3 تقسیم اور کی جا رہی ہے۔ استعارہ مرشحہ بھی ہوتا ہے، مجردہ بھی ہوتا ہے، مطلقہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ نے پہلے پڑھا کہ ایک لفظ ہوتا ہے جس میں استعارہ، اس لفظ کو کیا کہیں؟ استعارے والے لفظ قسم کیا ہے کہ مشبہ کے مناسب اگر کوئی لفظ جملے میں آ رہا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مشبہ کے مناسب، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اسی طرح مشبہ بھی کے مناسب اگر کوئی لفظ آ رہا ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اسے کیا کہیں گے؟ اسی طرح اگر مشبہ اور مشبہ بھی کے مناسب دونوں ہی نہیں آ رہا ہے، دونوں کے مناسب کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ دیکھیں مشبہ کے مناسب اگر وہاں پہ کوئی لفظ ہے تو اسے کہتے ہیں مجردہ۔ مشبہ بھی کے مناسب لفظ ہے تو وہ کیا ہے؟ مرشحہ۔ اگر دونوں کے مناسب لفظ نہیں ہے تو اسے مطلقہ کہتے ہیں، مطلقہ نہیں، مطلقہ۔ چلیں، اب اس کا مناسب لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں آپ پہلے۔ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پہ مشبہ کیا ہو سکتا ہے، مشبہ بھی کیا ہو سکتا ہے نا؟ تو اس لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں بتائیں جلدی سے؟ لازم، جی قرینہ لازم کہتے ہیں یا قرینہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرینہ، ہاں، قرینہ یا لازم کے علاوہ ایک اور ورڈ ہوتا ہے جملے میں جو مشبہ یا مشبہ بھی کے مناسب ہوتا ہے نا؟ جیسے زید ہے نا؟ تو زید کے مناسب لفظ لبیسہ ہوگا یا یفتریسو ہوگا؟ کیا ہوگا؟ لبیسہ، لبیسہ ہوگا، ہے نا؟ تو لبیسہ ہوگا زید کے مناسب لفظ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ مشبہ کے مناسب لفظ ہو گیا۔ مشبہ کے مناسب اگر لفظ آ رہا ہے جملے میں تو اسے کیا کہیں گے؟ مجردہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب لکھا ہوا ہے اسدن، لبیس اسدن، یا لکھا ہوا یفتریس اسدن، تو اس میں اسد مشبہ بھی ہے تو اس کے مناسب لفظ کون ہے؟ لبیسہ یا یفتریس؟ یفترش، یفتریس اس کے مناسب ہے، لہٰذا اس کو کیا کہیں گے؟ مرشحہ، سمجھ گئے؟ اور اگر کوئی ایسا ہو جہاں پہ دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، جیسے ہم نے کہا جاء اسدن، دونوں میں سے کسی کے مناسب کوئی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، مطلق، تو پھر ہم ہاں تو وہ مطلق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس اتنی سی بات ہے، مطلقہ ہو جاتا ہے۔ ابھی مثال پڑھیں گے تو اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال تعالی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی منافع نہیں دیا، کوئی نفع نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ آپ کہ ضلالت اور گمراہی خریدنے بیچنے کی چیز ہے؟ کوئی مال ہے، وہ کوئی سامان ہے؟ خریدنا بیچنا کس کا ہوتا ہے؟ مال سامان کا ہوتا ہے، تو یہ دونوں کوئی خریدنے بیچنے
نہیں ہے خریدنے بیچنے کی چیز، ہے نا، خریدنے بیچنے کی چیز نہیں ہے یہ. آپ پیسہ دے کر کے گمراہی خرید سکتے ہیں یا ہدایت خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے. تو یہ خریدنے بیچنے کی چیز ہی نہیں ہے. لہذا ہمیں پتا چلا کہ اشترا کا جو لفظ ہے یہ لفظ یہاں پہ اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے، اختارہ کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، الذین اختاروا یہ اصل میں ہے، اختاروا الضلالۃ بالہدی، کہ جس نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کیا دیا، یہ اصل کا یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، تو اشترا اپنے اصل معنی میں نہیں ہے. تو اب یہ اشترا مشبہ ہے یا مشبہ بھی ہے؟ جی مسبب یہی ہے سر. مشبہ بھی ہے نا. اختارے کو مشبہ، اختارے کو اشترا سے تشبیہ دی گئی ہے نا. تو ریل میں اختارہ تھا، اس کو تشبیہ دی گئی اشترا سے. تو اشترا یہاں پہ مشبہ بھی ہے. جب مشبہ بھی موجود ہے تو یہ کون سا استعارہ ہوگا؟ مکنیہ. پھر آپ گڑبڑا رہے ہیں. مشبہ بھی موجود ہے تو تصریحیہ ہوگا نا. سر ہاں غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، تو مشبہ بھی موجود ہے تو یہ تصریحیہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے یہاں تک؟ اب جی آپ سر. دیکھیں فما ربحت تجارتہم، یہ جو لفظ ہے یہ ربحت تجارتہم یہ مشبہ کے مناسب لفظ ہے یا مشبہ بھی کے مناسب لفظ ہے؟ مسبق جی، مسبق ہے سر. تجارت نے نفع نہیں دیا تو تجارت بزنس جو ہے یہ مشبہ کے یعنی اختارہ کے مناسب ہے یا اشترا کے مناسب ہے؟ مسبق کے مناسب ہے سر. اختارہ کے مناسب بزنس ہوگا. بزنس میں اشترا ہوتا ہے نا، خرید بکری ہوتی ہے نا بزنس میں. جی نہیں سمجھ پایا. جی سر. فما ربیت تجارت، ان کے بزنس نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا تو بزنس کا تعلق اشترا سے ہے یا اختارہ سے ہے؟ اشترا سے ہے نا، خرید بکری بزنس میں ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو اس میں سینٹینس آیا یہ سینٹینس مشبہ بھی کے مناسب ہے. جب مشبہ بھی کے مناسب لفظ ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کون سا استعارہ کہا جائے گا؟ مجرد. مرشحہ، ہے نا. مشبہ بھی کے مناسب ہو تو مرشحہ کہا جائے گا، ہے نا. مشبہ کے مناسب ہوگا تب مجردہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور قرینہ یہاں پہ کیا ہے کہ اختارہ اصل ہے، اشترا اصل نہیں ہے. یہ قرینہ کس نے ہم کو بتایا؟ یہ بتایا الضلالہ بالہدیٰ نے. الضلالہ اور ہدیٰ نے ہم کو بتایا کہ اصل ورڈ اشترا نہیں ہے، اصل ورڈ اختارہ ہے. تو قرینہ یہاں پہ الضلالہ الہدیٰ تھا. تو قرینہ بھی موجود تھا، اس قرینے کے بعد میں ایک اور ایکسٹرا آیا. تو قرینے کو آپ مرشحہ مجردہ میں نہیں ڈال دیجئے گا کہ قرینہ بھی تو مناسب ورڈ ہوتا ہے اس کے، ہے نا. بول دیتے کہ یہ تو مشبہ کے مناسب ورڈ ہے، اختارہ کے مناسب، تو یہ تو مجردہ ہے. نہیں، جو قرینہ ہے اس کے علاوہ ایک اور جملہ ہوگا. پہلے قرینہ ہوگا پھر اس کے بعد ہوگا جو مشبہ یا مشبہ بھی کے مناسب ہوگا. اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا. سمجھے؟ تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو فما ربحت تجارتہم یہ مشبہ بھی کے مناسب لہذا آرہ تصریحیہ مرشحہ ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ اشترا جو لفظ ہے، اشترا لفظ اصلیہ ہے یا طبیعیہ ہے؟ طبیعیہ ہے. گیا ہے جو لفظ مستعار ہے وہ کیا ہے، اصلیہ ہے یا طبیعیہ ہے؟ طبیعیہ ہے نا، کیونکہ یہ فعل ہے لہٰذا یہ کیا ہو گیا، استعارہ تصریحیہ مرشحہ طبیعیہ. سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا کمپلیٹ. جی اسی طرح بہتری نے کہا ہے یؤدون التحیۃ من بعید الی قمر من الایوان بادی، ہے نا. یہ بہتری کا شعر ہے. کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ دور سے ہی سلام کرتے ہیں، ہے نا. عدد تحیہ کے معنی ہوتا ہے سلام کرنا. تو وہ لوگ دور سے ہی سلام کرتے ہیں الی قمرم ایسے چاند کو جو کہاں ہے، من الایوانی جو اپنے ایوان میں ہے، بادی، ہے نا. ایوان نکل رہا ہے، بادن یہ کیا ہے؟
बादिन इसमें फाइल है ना, फेल क्या है इसका, बादिन का जी, बदा यब्दू, बदा यब्दू से बना बादिन, ठीक है ना, ये इसमें फाइल है। तो यहाँ पे आप देखें कि चांद जो ईवान से निकल रहा है, ईवान किसको कहते हैं पता है आपको? नहीं सर। कोर्ट यार्ड को, कोर्ट यार्ड समझते हैं, जी कब्रिस्तान। हम है ना, जो उसका दीवान होता है, ठीक है, बादशाह बैठता है वहां पे, सारे लोग जमा होते हैं सामने उसके, तो उसको कोर्ट यार्ड कहते हैं, उसी को ईवान कहते हैं, उसी को दीवान कहते हैं, सब उसी को कहते हैं। चलें, तो कह रहे हैं कि लोग दूर से ही सलाम करने के, बादशाह के करीब तो कोई जा नहीं सकता, तो यहाँ पे उसने बादशाह को तशबीह दी, किससे? कमर से तशबीह तो मौजूद है यहाँ पे, कमर की सूरत है ना। और हमें कैसे पता चला कि कमर जो है वो अपने रियल मीनिंग में नहीं था, कि मीवान से पता चला, क्योंकि कमर अब रियल मीनिंग में होता तो वो आसमान पे जाहिर होता ना, वो कल ने हमको बताया कि यहाँ पे वो अपने रियल मीनिंग नहीं, अल मलिक, ठीक है। तो ईवान क्या हो गया, ईवान उसका हो गया करीना, है ना जी। हम्म, ठीक है, सॉरी, युअद्दून तहिया, ये करीना है ना, पहले करीना आ जाता है, बाद में आता है मुनासिब। तो युअद्दून तहिया, सलाम करना, दूर से सलाम करना, तो कोई चांद को थोड़ी सलाम करता है, सलाम किया किसको जाता है, इंसान को, है ना। तो यहाँ पे बादशाह है जो इंसान है, उस बादशाह को सलाम किया जाता है दूर से, है ना। तो मुशब्बा कौन है, अल मलिक, मुशब्बा बिही अल कमर। तो मुशब्बा बिही मौजूद है, मुशब्बा मौजूद नहीं, तो क्या हो गया, जल्दी से बताएं, तशरीहिया। पता चल गया आपको? हाँ, तसरीहिया, ठीक है। अब कमर जो है ये क्या है, असलिया है या तबीया है? असलिया है सर। असलिया है, ठीक है, तसरिया असलिया हो गया। अब इसका जो मुनासिब है, मुलाइम लफ्ज है, मुनासिब लफ्ज है, वो ईवान है ना, ठीक है ना, इसके मुनासिब लफ्ज ईवान है। लिहाजा मुशब्बा बिही के मुनासिब लफ्ज का जब जिक्र किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, मुजर्रद नहीं सर, मुरश्शहा, मुरस्सहा। रशा हाँ, मुरश्शहा कहेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या है, इस्तिआरा मुरश्शहा है। इसी तरह इन्ना लम्मा तग़ल माउ व हमलनाकुम फिल जारिया, है ना, कुरान की आयत है। क्या माना है इसका, कि जब पानी सरकश हो गया, यानी हद से आगे बढ़ गया, हमलनाकुम फिल जारिया, हमने तुम लोगों को कश्ती में उठा लिया, ठीक है, एक शिप में तुमको हमने सवार कर दिया, उठा लिया, सवार कर दिया, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तगा, जो तगा है ना, ये क्या है, ज्यादा के माना में, ठीक है जी, कि पानी बढ़ गया, ये असल मीनिंग में है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद, उसके बाद आप देखेंगे कि तगा ज्यादा के माना में है, मतलब ये हुआ कि ज्यादा यहाँ पे असल वर्ड था और उसको तशबीह दी गई है तगा से, तो ये तगा जो है मुशब्बा बिही हो गया, और ज्यादा क्या हो गया, मुशब्बा हो गया, समझ गए जी। ये एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि तगा इंसान की सिफत होती है, तो तगल माऊ कल इंसानी, है ना, सरकशी करना इंसान की सिफत है, तो तगल माऊ कल इंसानी, तो इंसान जो है मुशब्बा बिही हो गया, अलमाऊ मुशब्बा हो गया। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, ये मुशब्बा बिही मौजूद नहीं है, मुशब्बा मौजूद है, तो ये हो जाएगा मकनिया, ठीक है ना, मकनी हो जाएगा। और जिस लफ्ज में इस्तिआरा जारी हो रहा है वो लफ्ज क्या है, अलमाऊ, तो अलमाऊ असलिया है, एक उसमें जामिद है, लिहाजा ये हो गया, है ना। आप अलमाऊ के मुनासिब कोई लफ्ज मौजूद है यहाँ पे, कोई ऐसा जो अलमाऊ की तरफ इशारा करता हो गया, उसके मुनासिब हो, तगा अलमाऊ के मुनासिब नहीं, हमल अलमाऊ के मुनासिब नहीं, अलजारिया हमल उसके मुनासिब, ठीक। तो यहाँ पर अलमाऊ के मुनासिब कोई लफ्ज नहीं है, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, मुतलक मुतलका, ठीक है, कोई लफ्ज है ना उसके,
है ना, इंसान की याद, हाँ, न मुशब्बा बिही के मुनासिब कोई लफ्ज है, क्योंकि तगा तो उसका करीना है, ठीक है, जब करीना है ये तो उसके मुनासिब कोई दूसरा लफ्ज नहीं मौजूद है। तो ये हो गया मुतलका। चलें, फिर इसमें जितनी मिसालें हैं ये सारी मिसालें किसकी हैं? ये सारी मिसालें आपको मिलेंगी मकनिया की, सॉरी। राल मनाया इन रात बिका शैबतन जालत का मरमा नबलिहल मुतवातिर, है ना, क्या माना हुआ कि मौत को मैं मौत को देखता हूँ, है ना, इन रात कभी का शैबतन, अगर वो तुम्हारे अंदर बुढ़ापा दे मा नबलिहल मुतवातिर, तो वो तुमको अपने निशाना बना देगी। मतलब मुतवातिर माने क्या होता है? लगातार, कंटिन्यूअस। नबलुन माने तीर, मरमा माने निशाना, है ना, गोल। तो तुमको क्या बना लेगा? अपने तीर का गोल बना लेगा, यानी लगातार तुम पे तीर बरसाना शुरू कर देगा मौत, जैसे ही तुमको बूढ़ा बूढ़ा होते हुए देखेगा। और बूढ़ा आदमी इसीलिए जल्दी मर जाता है क्योंकि मौत उसके ताक में लगी रहती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका तर्जुमा। अब ये बताएं कि मौत के अंदर देखने की सिफत है? मौत देख सकती को? देखना की सिफत है? इंसान की सिफत है इंसान। ना, इंसान की सिफत है देखना। लिहाजा यहाँ पे अलमनाया ये मुशब्बा हो गया, और कल इंसानी, है ना, इंसान मुशब्बा भी है इसका। तो मुशब्बा मौजूद है, मुशब्बा भी मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? मकनिया हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये बताएं, मनाया जो है वो मनियतुन जमा मनाया होता है, ये असलिया है, ठीक है, क्योंकि ये जामिद है तो ये असलिया है। ये हो गया क्लियर, ठीक है। चलें, अब इसमें आपको देखना है कि मुरश्शा है, मुजर्रदा है, मुतलका है, क्या है। तो यहाँ पे अलमनाया जो मुशब्बा है उसके मुनासिब लफ्ज कोई मौजूद है यहाँ पे? जी बताएं, नहीं मनाया के नहीं है। मुनासिब कोई वर्ड आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। नहीं इंसान नहीं के मुनासिब वर्ड दिख रहा है? इंसान के मुनासिब मुशब्बा बिही के मुनासिब दिख रहा है। क्यों, जी कैसे सर, दिख जी रहा है? सर। जालत का मरमा। तो ये जा- जो तीर फेंकना है, ये तीर फेंकना किसकी सिफत होती है? इंसान की सिफत होती इंसान है ना। तो लिहाजा यहाँ पे मुशब्बा बिही के मुनासिब लफ्ज मौजूद है। तो जब मुशब्बा बिही के मुनासिब लफ्ज मौजूद है तो ये क्या हो जाएगा? मतलब मुरश्शह। मुरस्सा। ठीक है, मुरश्शह हो गया, ठीक है ना, बस यही है। बाकी जो मिसालें हैं वो भी इसी की मिसालें हैं, है ना। चूंकि वक्त हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा तारीफ पढ़ा करके आपको खत्म कर देंगे, फिर इसको जो मिसाल है वो कल कर देंगे इंशाल्लाह। देखें, इस्तिआरतुल मुरश्शह मा ज़ुकिरा माहा मुलाइमुल मुशब्बही भी। मुलाइम के माना होता है मुनासिब, मुनासिब। इस्तिआरा मुरश्शह उसे कहते हैं जिसके अंदर मुशब्बा बिही के मुनासिब किसी लफ्ज का जिक्र किया जाए, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। इस्तिआरा मुजर्रदा उससे कहते हैं मा ज़ुकिरा माहा मुलाइमुल मुशब्बही, जिसमें मुशब्बा के मुनासिब कोई लफ्ज जिक्र किया जाए, उसे क्या कहते हैं? मुजर्रदा। मुतलका किसे कहते हैं? मा खलत मिन मुलाइमातिल मुशब्बही बिही मुशब्बा, जिसके अंदर ना मुशब्बा बिही के मुनासिब कोई लफ्ज हो, ना मुशब्बा के मुनासिब कोई लफ्ज हो, दोनों से हो, से क्या कहेंगे? ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं ला युअतबर तरशीहु अव तजरीदु इल्ला बाद अन ततिम, आपको बताई थी कि मुरश्शहा हो, मुजर्रदा हो, तो आप उसके मुनासिब या मुशब्बा बिही के मुनासिब लफ्ज जो ढूंढेंगे वो उसके करीना के मुकम्मल हो जाने के बाद। ऐसा नहीं कि करीना को ही आप मुनासिब लफ्ज समझ लें, है ना। करीना करीना है, ठीक है, करीना तो है ही, मुशब्बा के मुनासिब भी रहेगा, मुशब्बा बिही के मुनासिब। तो एक मुनासिब लफ्ज जो होता है वो करीना होता है, तो करीना को छोड़ करके आपको कोई दूसरा और मुनासिब, ठीक है ना जी, तब वो मुरश्शह मुजर्रदा होगा। करीना तो हर हाल में रहेगा, मुतलका में भी करीना रहेगा। तो कल आपने करीना को देखा लफ्ज, और करीना को ही आपने समझ करके क्या कर दिया? उसी को मुरश्शह बना दिया, मुजर्रदा बना दिया। नहीं, करीना को छोड़ करके आपको कोई और भी मुनासिब लफ्ज ढूंढना पड़ेगा। वलिहादा ला तुसम्मा करीनतुत तस्हीयती तजदीदा वला करीनतुल मकनियती तरशीहा।
اسی لیے اگر قرینہ تصریحیہ ہے تو تصریحیہ کا قرینہ موجود ہے تو اس کو تجرید نہیں کہہ دیا جائے گا، اس ہے کوئی اور بھی مناسب ورڈ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اس میں، تب وہ مرشحہ ہوگا یا مجردہ ہوگا. سمجھ گئے؟ بتائیں. جی سر. جی تو یہ ہماری استعارہ کی بحث کمپلیٹ ہو گئی ہے. باقی آپ لوگ اس کو ایک بار ریپیٹ کر لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ انشاءاللہ نہیں رہے گا. پھر چل لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.